सो हेलो एवरीवन स्वागत करछि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो पर डिस्कशन करवा प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर जो माने थर्ड सेमिस्टर वर्तमान देवे तो कोर पेपर 5 6 7 रो मु प्रत्येक टी सिलेक्शन टाइप रो मु 2 मार्क्स माने डिस्कशन करथिले 2 मार्क्स जहाँ भी अछि तो देखंतु आज टू हमें वर्तमान कोन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करवा जहाँ कि सिलेक्शन टाइप रो मु प्रथम यूनिट रो सिलेक्शन क्वेश्चन दे सारी छी आज हमें यूनिट 2 रो देखिबा जोटा कि सत्यवादी साहित्यर वैशिष्ट्य क्वेश्चन ग्यारंटी आसे प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन आपको पढ़ुची तो आपको निज हैंडनोट्स आपको नहीं आपको बहुत सहज और सरल भाषा लेखिकी आपको बुझा बहुत माने हेल्पफुल हो पार तेणुक आज आम कोर पेपर 5 6 7 तो एमती आम पढ़ा जोटा कि सिलेक्शन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आगो को एग्जाम अच्छी डिसेम्बर रे आपनकर कौन थर्ड सेमिस्टर एग्जाम अच्छी तेणुक आम गोटे गोटे कर सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा लिखा आप मैंने निज माने निजे नोट्स रखु पाखे आउ यहाँ लिखि दिंतु तो देखो आज आम गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आसी यूनिट 2 आपंकर कोर पेपर 5 रो यूनिट 2 रो सत्यवादी साहित्यर वैशिष्ट्य कौन सब लेख आलोचना कर क्वेश्चन आसे तो मुझे ये आपको देखूँ 8टी पॉइंट आपको तार वैशिष्ट्य मुझे नहीं आसी जोटा कि प्रथम हूँ देशात्मक बोध रहिबो तो ये आपको 8टी पॉइंट मुझे डिस्कसन करी वीडियो टिके माने लॉन्ग हो पारे आप मैंने वीडियो को लास्ट तक देखूँ जदि वीडियो बहुत लॉन्ग हो तार पार्ट 2 करके मुझे नहीं आसबि बुझीपारे तो आज आम माने जी जाऊँगी वीडियो मुझे पढ़ेबी आलोचना करी तापर नेक्स्ट जदि वीडियो लॉन्ग जाऊँगी पार्ट 2 रे मुझे नहीं आसबि तो चलतु तार वैशिष्ट्य पढ़ा आम तो प्रथम हूँ देशात्मक बोध रोचे तो जानिबा देशात्मक बोध कहले कौन हम तो सत्यवादी जुगर मुख्य वैशिष्ट्य मानक मध्य देशात्मक बोध जातीयवाद और देशप्रेम सबुठारु गुरुत्वपूर्ण थिला एही जुगर लेखक माने ब्रिटिश शासन निम्न भारतीय मानक दुर्दशा और देशर परिस्थिति देखि देश सेवा को जीवनर लक्ष्य करथिले सेमाने साहित्य माध्यम रे देशप्रेम एकता और जागरण आह्वान देउथिले तो सत्यवादी साहित्यर है सत्यवादी साहित्यर माने वैशिष्ट्यर गोटे मुख्य धारणा कहीपर देशात्मक बोध माने से समय देश को समस्ते भल पाउथिले बुझीपारे देश प्रति माने समस्त भल पाइबा थिला देश को केमिति माने गढ़ा यही चिंताधारा थिला तो देश प्रेमर जागरण तो गोपबंधु दास किए थिले देखंतु किए माने देश को प्रेम माने माने ये करथिले कौन कहबा देश प्रति भल पाउथिले देश को माने सुरक्षा दउथिले देश को आगो को बढ़ाइबा पई किए जागरूक थिले तो ये देखिबा गोपबंधु दास थिले जोड़ा कि पंडित नीलकंठ दास पंडित गोदावरी मिश्र पंडित कृपासिंधु मिश्र आचार्य हरिव ये 5 जन होचंती पंचसखा बोली कुआ जाय जोटा कि कौन वैशिष्ट्य जो 5 जन होचंती सत्यवादी साहित्यर 5 जन पंचसखा यहीटा मन रखु क्वेश्चन आसे इत्यादि लेखक माने निज रचना देश प्रति असीम भल पाइबा और सेवा भाव लिखिथिले तो जातीय एकता और समाज सुधार जातीय एकता कौन एवं समाज सुधार कौन यही जुगरे लेखक माने जाति धर्म जिला विभिन्नता को हटाई समग्र ओडिया जनता को एकतारे आनिबा पई चेष्टा करथिले बुझिपारले तो साहित्य द्वारा देश सेवा सत्यवादी पत्रिका माध्यम रे से माने देशप्रेमी चेतना नीति और सेवार आदर्श प्रचार करथिले त्याग और सेवार आदर्श देखो मुझे आपको पॉइंटटा देखो यहाँ एत जदि आपको टिके लिखे बहुत मुझे लिखी कहीं पॉइंट जो जहाँ भी भल लगे लिखे यहाँ गोटे पॉइंट माने देशात्मक बोधर आप एतिक भी लिखे देश प्रेम जागरण माने किए माने जागरण करथिले जागृत करथिले सुरक्षा दउथिले यहाँ लिखे किंतु मुझे टिके आपको अधिक लिखि देछि आपको जहाँ इजी लगे आप लिखे पॉइंट जहाँ भल लगुच आपको से अनुसार लिखे बुझीपारे तो त्याग और सेवा देखो त्याग और सेवार आदर्श देशर उन्नत में निज स्वार्थ सुख संपत्ति को बलिदान करने मानवीय देशात्मक बोधर अंश थिला शिक्षा और देश गठन तो देखो से माने भाभी जे शिक्षा हूँ देशर उन्नति मूल आधार तेणु शिक्षा और जागरण को सेवा रूपे देइथिले तापर देखा तार सारथिकता बा देशात्मकर गोटे पॉइंट मुझे एतिक लिखी आपको टिके लिखिले भी आपको हो से अनुसार लिखे तो सत्यवादी जुगर देशात्मक बोध मान हूँ देश प्रति प्रेम बुझीपारे माने देशात्मक माने तार अर्थ कौन देश प्रति प्रेम भल पाइबा है
তো জাতীয় একতা সেবা ত্যাগ জাগରଣ ଭାବନା ଏହି ଭାବନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଦିଗ ଦେଇ ଏକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ଗଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ଆହ୍ୱାନ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା କବିତାରେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ପଟେସନ୍ ଯଦି ଲେଖିବ ଦେଖ ପଟେସନ୍ ଯଦି ଲେଖିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ମିଳିବ ଯଦି ପାରୁଛ ତାହେଲେ ପଟେସନ୍ ଲେଖ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତ ଢାଳି ଦିଅ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସାଧନେ ଆଶ୍ୱାସିବ ଯେବେ ମୋତେ ନିର୍ବାସନେ ନ ହୁଅ ନିରାଶ ନ ହୁଅ ଦୁଃଖିତ ଉତ୍କଳର ଦେଖି ଦୁଃଖମୟ ଚିତ୍ର ଏଇଭଳିଆ ପଟେସନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଆପଣ ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ସେ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ ଉଦାରିବା ପାଇଁ କଲେ ତନୁକ୍ଷୟ ମାନବ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସଫଳ ଏ ମହା ଦୀକ୍ଷା କି ବୁଝି ଉତ୍କଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଦେଶାତ୍ମକର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ଜାଣି ଯେ ଜଗତେ ଯେତେ ଯେ କ'ଣ ନୃମଣି ବଡ଼ ଧନ ମାନବଲେ ସଭିଙ୍କ ମହୁଡ଼ ମଣିଏ ଓଡ଼ିଆ ଗଜପତି ମହିତଳେ। ତ ଦେଖିବେ ଏଇ ପଟେସନ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପଟେସନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଦେଶାତ୍ମକ ପ୍ରେମ ମାନେ ବୋଧ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଦେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା। ଏବେ ପଢ଼ିବେ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଏତେ ଲେଖିବାର ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଲେଖିବେ। ମୁଁ ପଟେସନ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି ମାନେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରୁ ବହୁତଟେ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦେଖ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ସମାନ ସ୍ନେହ ଭାଇଚାରା ଭାବନା ସତ୍ୟବାଦୀ ସାଧକମାନେ ସମଗ୍ର ବସୁଧାକୁ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକ ଭାବନା ସତ୍ୟବାଦୀ କବିମାନଙ୍କର ଥିଲା ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। କବିମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣକୁ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯୁଗର ଲେଖକମାନେ କ'ଣ ମାନବମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରିବାରର ଅଂଶ ଭାବେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ମାନବ ସେବା ଓ ଦେଶ ସେବା ଓ ଭଗବାନ ସେବା ମାନେ ସମାନ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବିଶ୍ୱର ମିଳନ ଚିତ୍ର କବିତାର ଗାଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ବୁଝିବା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ରହିବା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଧନୀ ଗରିବ ଜାତି ଭେଦ ଏଇସବୁ ସେମାନେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ରହିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ ସେଭଳିଆ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବିଶ୍ୱର ମିଳନ ଚିତ୍ର କବିତାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପଟେସନ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ଦେଇପାରିବେ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ମିଶାଇ ପ୍ରାଣ ତଥା ପ୍ରାଣେଶ ପଦେ ନାଚିବି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ପରମାନନ୍ଦେ ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେମ ଧାରେ ଭାସିବ ଧାରା ହେବ ଏ ବିଶ୍ୱ ମୋର ପ୍ରେମ ପସରା। ତ ବିଶ୍ୱକୁ ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଉଥିବା କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଜାତ ନୁହେଁ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱ ହିତେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେସନ୍ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ସମ୍ମୁଖ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ସମସ୍ତ ମାନବ ପ୍ରତି ସମାନ ସ୍ନେହ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମ ଏବଂ ଜାତୀୟତା ଭିନ୍ନତାକୁ ହଟାଇ ସମାନ ଓ ଭାତୃତ୍ୱର ଭାବ ଜାଗରଣ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବା ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏହା ଗଲା। ତ ସେଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏତିକି ଲେଖିଦେଇଛି ମାନେ ମାନବ ସେବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ସେବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ ଦେବେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଲେଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ସହଚାରୀମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମାନବ ସେବା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧର୍ମ। ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସେବାକୁ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଓ ମାନବତାର ପ୍ରଚାର ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମାନବତା ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ମାନବ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ଦୟାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତି ଓ ମାନବ ସମତା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଚିନ୍ତାଧାରା ଧର୍ମ ଜାତି ଭାଷାର ଭିନ୍ନତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସମାନ ମାନବ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମାନେ କେହି କାହାକୁ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସେମାନେ ଦେଖୁନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ସେମାନେ ମିଳିମିଶିକି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ବୁଝିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନବ ପ୍ରତି ସମାନ ସ୍ନେହ ଭାତୃତ୍ୱ ଦୟା ସେବା ଭାବର ପ୍ରଚାର ଏହି ଯୁଗ ମାନବତାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଗଲା ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବା ପ୍ରେମ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ
तो सत्यवादी जुगर गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य मानक मध्य गोटे है ऐतिह्य प्राण अर्थात निज देश जाति भाषा संस्कृति प्रति गभीर भल पाइबा और गौरवबोध माने ऐतिह्य प्राण माने निज देश प्रति भल पाइबा बुझिपारे निज संस्कृति को भल पाइबा निज जाति को भल पाइबा यह बुझाए। तो देखिबा तो यही जुगर लेखक मैंने ओडिया जातिर पुरातन ऐतिह्य और गौरव को स्मरण करी लोकमानक मनरे जातीय गर्व और जागरण करुले से मन करथिले जे जेतेबेले जनता निज ऐतिह्य और संस्कृति को भूली जाती सेतेबेले जातिर अस्तित्व संकट में पड़े। ऐतिह्य प्राणर प्रमुख दिग गुड़िक कौन कौन देखी दिंतु। तो पुरातन गौरव प्रति भल पाइबा तो प्रथम हूँ पुरातन गौरव को भल पाइबा सत्यवादी जुगर साहित्य ओडिया जातिर गौरवमय ऐतिह्य और राजनीति संस्कृति साहित्य प्रति गर्व देखा जाए। इतिहास और संस्कृतिर प्रति आदर करवा जोटा कि गोपबंधु दास माधव पट्टनायक नीलमणि मिश्र इत्यादि लेखक माने थिले ओडिया संस्कृति परंपरा प्रति सम्मान जणाइथिले और ताहाकु सुरक्षित रखवाई साहित्य माध्यम आह्वान करथिले। एई सब बुझी पारले। तापर देखिबा ओडिया भाषा और जातिर रक्षा भाव ओडिया भाषा जोटा कि एई जुगरे ओडिया भाषा अन्य भाषार प्रभाव दुर्बल माने हेउथिला सत्यवादी लेखक माने भाषार सम्मान और रक्षा पाइले माने लेखालेखी करथिले माने आप जान 1880 मसीह इंग्रेज माने जो ओडिया भाषा प्रति विरोध करथिले तो सही समय एई सब माने किए आम देश प्रेमी को माने जो देश प्रेम जो माने करथिले नीलकंठ दास बुझी पारले एई सब कोन करथिला ना लेखक माने जहाँकि ओडिया भाषा प्रति अधिक भल पाइले अधिक कविता अधिक नाटक जहाँ भी लिखिले तेणुक आम ओडिया भाषा आज पर्यंत कौन अस्मिता लाभ माने ये करछि बुझिपारे अस्मिता लाभ कर इतिहास भित्तिक रचना आ गोटे पॉइंट देखा इतिहास भित्तिक रचना यही जुगरे अनेक लेखक ओडिशार गौरवमय अतीत को आधार कर गद्य कविता नाटक रचना करुले। तो आपको जहाँ भी पॉइंट भल लगुच लिखे एत पॉइंट मुझे देदेছি आपको पॉइंट हूँ धर्म और नीतिर प्रति आस्था। तो एटार कह देखूँ से ओडिया जीवनर धार्मिक नीतिमय मूल्य गुड़िक सुस्थ भाव रक्षा करते और ताहाको आधुनिक चेतना सहित जोड़ी देउथिले। तापर सारथी कथा जोटा कि धर्म और नीतिर प्रति आस्था। तो देखिबा से माने ओडिया जीवनर धार्मिक नीतिमय मूल्य गुड़िक सुस्थ भाव रक्षा करते ताहाको आधुनिक चेतना सहित जोड़ी देखुथिले। एवं देखिए तार सारथ कथा देखिए जोटा कि सत्यवादी जुगर ऐतिहासिक ऐतिह्य प्राण मान हूँ निज देश भाषा संस्कृति गौरवमय अतीत प्रति भल पाइबा और से गुड़ी को सुगम 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 कर आगामी पीढ़ी रखिबार आह्वान। तो यही भावना ओडिया साहित्य जातीय गर्व और सांप्रदायिक एकतार भित्ति रचना करथिले। एवं टिके लिखिदेवे। परवर्ती पॉइंट देखा 4 नंबर मानविक ऐक्य प्रतिष्ठा। मानविक ऐक्य प्रतिष्ठा कौन सत्यवादी जुगर साहित्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है मानविक ऐक्य प्रतिष्ठा अर्थात समस्त मानव मानक मध्य समानता भातृत्व और सेवाभाव स्थापन करने को चेष्टा करिबार गोटे चेष्टा। यही जुगर लेखक माने बुझिले जे जाति धर्म भाषा आर्थिक विभिन्न माने भिन्नता मानव को भाग करे तेणु से माने साहित्य माध्यम रे मानव एकतार भाव वार्ता देथिले। तो एटा मानविक ऐक्य प्रतिष्ठा माने समस्ते एकाठी मिसिकी जहाँ भी माने मनुष्यर भावना को बा माने एकमत होगी देश पाई कार्य करवा। तो देखो परवर्ती देखा मानविक ऐक्य प्रतिष्ठार प्रमुख दिग गुड़िक हूँ प्रथम हूँ समस्त मानव सामान माने मनीष समस्त सामान रहा उचित जोटा सत्यवादी जुगर लेखक माने जाति धर्म और धन दरिद्रतार भेदभाव को अस्वीकार करथिले समस्त को एक समान मानव भाव लिखिथिले बुझिबा। परवर्ती पॉइंट रोचे मानव सेवा होची कौन परम सेवा माने मानव सेवा गोटे गोटे भगवान को सेवा करने सहित सामान जोटा से भावुले जे मानव सेवा होची गोटे भगवान सेवा बोली कह जाए भगवान को सेवा करने सहित सामान यह भावना द्वारा समाज रे तो बुझी पारे। तो परवर्ती प्रश्न माने पॉइंट होची समाज रे एकता और समाज रो समानतार स्थापन। पॉइंट नंबर 3 सत्यवादी जुगर लेखक माने शिक्षा नीति दया माध्यम रे समाज रे समस्त श्रेणी मध्य एकता आनिबार चेष्टा करुथिले। परवर्ती प्रश्न होची मानवता आधारित साहित्य।
ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ସହଚାରୀମାନେ ସେହି ପ୍ରକାରର ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ମାନବ ସେବା ସହଯୋଗ ଓ ଦୟାର ସନ୍ଦେଶ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାତୃତ୍ୱ ଓ ଶାନ୍ତିର ଆଦର୍ଶ। ସେମାନେ ଏକ ଏମିତି ସମାଜ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକ ଅନ୍ୟର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭଲ ପାଇବାର ସହଯୋଗ ରଖିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକେ ଲେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ମାନବିକ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସହଯୋଗ ସେବା ସମାନତା ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ନୀତିମୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା। ଏହି ଭାବନା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମାନବତା ନୀତିର ଯୁଗ ରୂପେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। ତ ଏତିକି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର କର୍ମବାଦର ଜୟଗାନ। ତ କର୍ମବାଦର ଜୟଗାନ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଆଣିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ କର୍ମବାଦର ଜୟଗାନ ମାନେ କ'ଣ? ସତ୍ୟବାଦ ଯୁଗର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମବାଦର ଜୟଗାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି କର୍ମ। କର୍ମ ହିଁ ମାନବର ଅର୍ଥ ଦେବତା। ଯେଉଁଟାକି କର୍ମବାଦର ମୂଳ ଭାବନା ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ଲେଖକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ କର୍ମ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼େ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଶ ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ଅଳସ୍ୟ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭାଗ୍ୟବାଦକୁ ବିରୋଧ କରି ମାନବକୁ କ'ଣ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଧର୍ମପଦ କାବ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, କୋଟେସନ୍ ଯଦି ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମ ଯାଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦାବରୀଶ ନିଜର ଚାକର ପିଲାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କର୍ମକୁ କରିଛ ପରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋଟେସନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ଯାଉଛି। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର 6 ନମ୍ବର। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ହେଇଯାଇଥିବେ। ତ ଏତିକି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯାହା ବି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଦେଇଦେଇ। ତ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। କାଲି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ୟାର ପାର୍ଟ 2। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।